हेलो गाइस आज चलते नुआ ब्लॉग स्टार्ट करवा आज कौन गाँव दृश्य ये भी गोटे पिला जाऊँ पचार आज भाजी दुकान कौन बेपार टबार कर कौन किसी कह भाजी बेपार कहवा कौन हाँ दुखे सुखे तो चलती हाँ दुख सुख आज बेपार टका डाउन चलती ठीक अच्छे जाऊ तो आगू को आमर कौन हती भाई मैंने कौन कर भी देखा भाई मैंने कौन देखा ना से नुचाई देख देख आप देखते ये कौन कर हाँ करदेल आम भाई मान कर देखिए आगुरी ब्लॉग स्टार्ट करवा कौन आग दृश्य चलतु ये छुआ मान कौन कर आग को देखा ब्लॉग चलतु आग माड़ी माड़िका जावा एथि आमर गोटे भाई भी ब्रश कर सका सकाळु देखु ब्रश कर पार्टी भी खना बाजुची देखु आमर भाई आमर भाई गोटे नेउली जाऊँगी आगर देखु आमर से नेउली से सब जाल बड़ चलो देखा किसी कह सकाल 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 किसी कहार अच्छे कहतु भाज आम सकाल पानी भरा होइला पानी भरा है देखो गवर्नमेंट पानी देती पानी झरू हाँ कौन हम आउ कौन हम ठीक अच्छे आगू चलो देखा एपटे भी आम छुआ मैंने पाठ पढ़ुन देखा चलतु आमर माँ कहते 1 एकर 22 चलतु आ गए नुआ ब्लॉगर एठी आमर जड़े बसिकी शाग छड़ाऊ देखा किसी कहबार अच्छी शाग छड़ाऊ हाँ बसिक शाग छड़ाऊ ठीक अच्छे किसी कह कि शाग जड़े छड़ाऊ हाँ छड़े पका आगू चल देखा कौन अच्छी एठी आमर छुआ पाठ पढ़ुं बापा किसी कहब कि हाँ ए कौन किसी कहब कि हाँ ठीक अच्छे हाय हाय आ काना किसी कहब कि काना आमर कौन कर चलतु आगू जावा देखा कौन अच्छे दृश्य चलतु एथे भी आगू देखा आगू कौन अच्छी देखा आगू कौन अच्छे देखा चलतु आ कौन अच्छी एथि आमर दी जन आमर जागू तुमर अपेक्षा था से आपण मानक देखा दी जन को देखु दी जन को ये दी जन बही देखु किसी कहब कि चलते आगू को जावा चलते आ कौन देखा आपण मानक दृश्य गाँव चलता आणिक जावा आमर ये बो हटी कौन धान मान पुरोज ताकू भी देखे हटी दी जन कौन कर देखु पिंडार कौन कर आगू माड़ी जावा कौन चलती दृश्य चलतु बाड़ी आड़ की बुली जावा कौन अच्छी बाड़ी देखा ताकू भी देखा आपण मानक कौन बाड़ी कौन कर देखा चलतु आमर गोटे घर एपट आमर गोटे बाड़ी देखु आपण मानक देखा आम बाड़ीर दृश्य देखा आउ कौन अच्छे चलतु आउ किसी देखेबा आपण मानू को
ଅଛି କ'ଣ କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସେପଟ ଆମର ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ିବା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଛକ ଆଡ଼ିକି ଯିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଓପେନ ହାଇୱେ ଏଠି ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଏଠି ଗୁଟକା ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଧରିକି ଆଉ ଭାଇଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏଠି ବାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକା ଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ମୋତେ ବାଇକ୍ ଦେ ମୁଁ ଚଲେଇବି। ଏ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଛୁଆ ଗୋଟେ କେଟା କାନ୍ଦ ଦେଖ ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଦେଖ କାନ୍ଦ ଦେଖ ବାଇକ୍ ଚଲେଇବ ବୋଲି ମନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବେ କି ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ? କିଛି କହିବେନି ଆମର ଭାଇ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଛକ ଉପରେ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଛକ ଉପରେ ଦେଖା ମାନେ ଛକ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବୁଲେଇଦେବା ଦୋକାନ ଆଡ଼ିକି ଛକ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବି ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ଏପଟେ ବି ଖାଲି ଅଛି ଛକ ଉପରେ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ସେ କହିବେ। ହଁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଗଲ କୁହନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହିବା ଗୁଡ଼ ସାର ନାହିଁ କି ଗୁଡ଼ ଖାଇବୁ? ହଁ ମୁଁ ଦେମି। ଆମର ଗୁଡ଼ କହୁଛୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବେ ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ଦେମି। ଗୁଡ଼ ମନା କରି ଦିଆହେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୁଡ଼ ଖାଇବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଚିନି ନେବ ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମର ଦେବା ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି ପଇସା ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାର ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ ଦେଲା ଗୁଡ଼ ନା ଗୁଡ଼ାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଠି ବଡ଼ବା କ'ଣ ଏଠି ଆମର ବସିକି ଶୀତ ହେମା କ'ଣ କରୁଛ? ବସି ଶୀତ ହେମା ବଡ଼ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।